YDP. Nak siapa? Nak siapa? YDP. Okay. YDP, come. You give him a round of applause. Oh, rupa-rupanya ada peminat. Okay, YDP, you stand and you bacakan ikrar and you follow, we follow you. Agree? Thank you. Okay, baik. Kami anak-anak bangsa peneraju negara dengan ini berikrar menentang budaya songsang, perosak bangsa, menentang demonstrasi jalanan, penghancur keamanan, menentang anasi luar yang menjadi bara perosak anak-anak bangsa. Kami menyokong keamanan, keharmonian dan kesejahteraan sesama rakyat Malaysia berbilang bangsa tanpa campur tangan pihak ketiga. Give yourself a round of applause. You have done the most. The great Ambika Siniwasan adalah pencetus anarkis di Malaysia. The great Sama Said adalah pencetus orang-orang gila-gila yang buat demonstrasi di jalan raya. No, I did not say about this. You didn't say, but saya kata yang dia pun bersama. Okay. Tapi semua di sini perlu faham, the High Court ruled that Bersih is legal. Kenapa Malaysian High Court ruled that Bersih is legal? Anda semua pergi baca sendiri. Bersih not unlawful organisation. Kita perlu faham. Apa? Banyak orang boleh bagi banyak pandangan. Lagi satu tadi Madam tanya untuk protes PTPTN, nak pendidikan percuma dan sebagainya. Ada solution tak? Pada pandangan saya rasa boleh ada solution. Okey. Sebagai negara Argentina, Filipina, Venezuela, Cuba, Argentina, Brazil beri pendidikan percuma dari preschool until university level, first degree. Kenapa negara-negara begitu boleh beri pendidikan percuma sedangkan negara kita tak boleh? Okey, saya bagi example. PTPTN ditubuhkan pada 1997. Sudah 15 tahun dari hari ini, kita peruntukan untuk PTPTN adalah 28 bilion. Kalau secara puratanya, 1 tahun kita boleh tahu 2 bilion untuk peruntukan. Okeylah, 2 bilion untuk daripada peruntukan PTPTN. Daripada peruntukan MARA, scholarship semua 1 bilion kita letak. Untuk private sector kita letak 1 bilion. Okeylah, 4 bilion. Kita letak 5 bilion. Dunia hari ini semua mahal. Kita letak 10 bilion untuk pendidikan untuk 1 tahun. Kalau kita tengok peruntukan perbelanjaan untuk federal kita ada 200 bilion untuk 1 tahun. Kenapa tidak boleh memberi pendidikan percuma? Daripada 200 bilion kita minta 10 bilion. 10 bilion itu sangat banyak. Sebab saya add banyak benda. Kenapa tak boleh? Example saya bagi Cuba. Cuba is the first high ranking yang literasinya paling tinggi, 99.9%. Nombor 1 di dunia. GDP dia Cuba dia adalah 114.1 bilion setahun GDP dia. Okay. GDP. Okay. Dan saya Listen. No, I haven't finished. Listen. I haven't finished. Listen. Okay. Listen. No, Listen. must be start to finish. Listen. No, must be start. Listen. Number 1, Miss Bhavani, thank you very much for coming up, having the guts. Question number 1. When this is our program, we allow you to speak. Number 2, when I speak, you listen. Let me speak. 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 We have listened enough Let of her. me speak. We want to listen. Let me speak. You see, students in the hall, 2,300 students everywhere.
Did I give her respect? Did I give her respect? I came up to her, shook hands with her, and gave her respect as another woman. Okay? I did give her respect. Do you think I need to answer her question with this attitude? No! Wait, number 2. Kita tak burukkan you, I will ask you and I will also tell you the answer to your question. Number 1, jangan samakan negara Malaysia dengan negara lain. Sekiranya negara Malaysia disamakan dengan negara lain, what are you doing in Malaysia? Listen, what are you doing in Malaysia? Go to Cuba, go to Argentina, go to Libya, go everywhere. Because you know what? All the students in this hall are happy with whatever the government does for them. You don't agree, you tell me. Okay, we come to Demo Bersih. I have never mentioned a Samad Said. Number 2, pay attention. You're a student, much more intelligent. Okay? The difference between you and me is a degree and an O level. That's all. I did not say, what was the question just now? Ambiga what? Srinivasan what? Pencetus anarki di Malaysia. Yes, she did. Yes, she did. And I am giving this a statement. If there's a media in the house, come on down. Pencetus anarki. You must understand what is democracy. You must understand what is anarki. You must understand what is perhimpunan lebih dari 3 orang di sesebuah tempat. Saya tidak berkata demo bersih adalah haram. Saya kata Ambiga Srinivasan pencetus demonstrasi. Dan saya tidak akan lari daripada statement ini. Okay? Number 3. Di sini hari ini, Cik, setiap satu manusia dalam sini semua ada pendidikan. And today, I'm very sorry that simultaneously you have proven that you have a very least of pendidikan. You know what pendidikan you need? Number 1, respect the adults. Respect the adults. Number 2, always have a differentiation gap between age. That's why you have a mother, grandmother, daughter, child, babies. Do you think only humans have problem? I share with you where's problem. Animals have problem. I tell you which animal has problem. Cats has problem. Kucing ada masalah. Kenapa kucing ada masalah? Pergi kedai makan, dia minta tulang ayam. Kita sepak, correct? Kucing ada masalah. Allah jadikan kucing sebegitu. Kalau dia boleh bercakap, dia bercakap. Satu lagi, anjing ada masalah. Kenapa? Kerana anjing boleh menggonggong. Kita bising ke anjing, apalah kau gonggong. Kalau dia tak gonggong, dia boleh bercakap. Betul? Kita marah anjing. Tuhan jadikan anjing menggonggong. Kalau tidak, boleh bercakap. Apa lagi ada masalah? Lembu, kambing pun ada masalah. Sebab apa? Kita bela dari kecil dah besar. Hujung rambut, hujung kaki kita siap. Habis kita jual. Rakusnya manusia. Betul? Tapi tiada yang menghalang untuk makan. Okay? Apa lagi ada masalah? Ikan ada masalah. Kenapa ikan ada masalah? Kerana kita dalam rumah, maybe at your house also, sebenarnya seluas-luasnya lautan, kita ambil 5 ikan masuk fish tank 5 kaki. Betul? Kita manusia lebih rakus daripada ikan. Kemudian kita ada burung. Kita ikat kaki burung, letak di situ. That's what we do. We are humans. Everybody has a problem. And you tahu tak binatang apa yang paling banyak sekali ada masalah? Ikan jerung. Ikan jerung ada masalah. Kenapa saya kata ikan jerung ada masalah? Manusia complain. This is not good. That is not good. But you are still standing on earth. Ikan jerung, kita apa? Ikan jerung Jaws. Nanti main Jaws. Jaws teruk, Pernah makan shark fin? Pernah tengok macam mana rakusnya manusia slay the shark
die. Rakusnya manusia. Rakus tak manusia daripada sharks? Ikan jerung naik atas darat, ataupun kita masuk dalam kategori ataupun dia punya teritori. Kita masuk, ambil, slave, buang, die. Have you ever thought of all these animal rights? In Malaysia, we are enjoying sharks being sued, which is more important. We complain. Remember, I support one thing, Ambigadu, that is human right, and it is my right today, and all people right to speak of my right to you. Number two, whatever you say, you are still in UUM. Respect you by all means. You are still here. If you're not happy, you are very much suitable to go to another university. And last thing, let me remind you, we have to thank Ambika Srinivasan untuk membuka mata kita bercakap tentang human rights, correct? So this is our right. We speak that she is wrong. True. Use the women and the children of Malaysia in a demonstration. Miss Bhamani, I wish you all the best in your life and future endeavors. Okay, I haven't finished. Can I say a few things? Can I say a few words? No, you know what, Peter? I think all these people are really tired. Who wants a Galaxy Note? We going for the Galaxy Note. Sebelum kita buat penggulungan, kepada semua rakan-rakan saya yang beragama Islam di dalam dewan ini, prepare the video, don't play it first, prepare. Semua rakan-rakan saya yang beragama Islam di dalam dewan ini, prinsipal seperti mana timbalan pengurusi saya Nur Hayati Karim. Come Yati, come. This is my friend Yati. She told me that principle in religion is all the same. No religion say that you can steal, you can this and you can that. And she's an ex-UUM. Give her a big round of applause. Okay, I'm gonna play you one video. Okay, sebagai seorang Islam, I have the right. Although saya tidak sesempurna wanita Islam, tetapi insyaAllah satu hari nanti saya akan jadi sesempurna wanita Islam. Satu lagi yang saya ingin kongsikan dengan anda semua hari ini adalah satu sepisan daripada idea yang saya ingin semua lihat. Fikirkan siapa kita, besar mananya kita, kecil mananya kita. Play the video please. She on that day will remember that she had a child. Why? Because the sound of the horn. The sound of the horn is so terrifying that you will see mankind will be in a drunken state, but in reality they won't be drunk. The hadith of Abu Hurairah comes to mind. He said that Shaitan and his army will begin to run and they will begin to hide. They will begin to run and they will begin to hide. The Quran says on that day there is no refuge. He will look above the people. And what will they see? They will see the sky will look like the black film of oil. It will crack piece by piece. The earth beneath them, it will crack piece by piece. The oceans will be on fire on that day, and they will explode from their places. Allahu Akbar, picture this in your mind. That the
say, who remains? And the angel will say, oh Allah, Jibreel remains, Mikael remains, Israfil remains, and the angels who are carrying your throne, they remain. Allah the Almighty will say, let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne. Then Allah will say, who remains? Ya Allah knows who remains. Allah will say to the angel of death, who remains? And the angel will say, oh Allah, I remain, you remain, no one else remains. Yet then Allah will say, I created you for a purpose, you have fulfilled your purpose, you also die and you will die. And then Allah the Almighty, He will roll up all the heavens in His hands, He will roll up all the worlds in His hands, and Allah will raise His voice, and Allah will say, I am the Almighty Allah, I am the Almighty Allah, for whom is the divine rule today, for whom is the power today, for whom is the kingdom today. I am the king of all kings. Where are your dictators? Where are your princes? No one will answer. Allah Himself will answer, and Allah will say, power is for Allah, might is for Allah, the one, the only, the irresistible. Sekiranya sepanjang forum ini terdapat apa-apa yang menyentuh perasaan ataupun mengguris hati saya sebagai President Swim, personally would like to apologize. I'm sorry I kept all of you waiting for so long. Thank you so much for being in this hall for 3 hours. I really have so much of respect for all of you. There is a small message I would like to send. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya terima kasih sekali lagi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada panelis kita, daripada saya, Encik Mr. Yap, Kak Sharifah, Abang Gulam dan juga Abang Mazli kita. Dan sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, manakala yang kurang itu datang pada diri saya sendiri. Dan semoga perkongsian pada hari ini sekurang-kurangnya dapat mampu menjadikan kita lebih rasional dan juga lebih berfikir lebih matang. Saya pulangkan balik kepada saudara-saudari pimpinan majlis. Silakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan juga ahli panel yang begitu berpengalaman atas perbincangan forum sebentar tadi. Lulusan Keuangan tahun kedua. Okey, pada pendapat saya mengenai program ini sangat memberikan impak positif kepada kami semua, bukan sahaja wanita mahasiswi tetapi juga mahasiswa, di mana ia memberikan satu pendedahan yang baru yang mana sebelum ni kami memang tak dapat, kata orang, just refer pada internet, pada bahan-bahan media yang lain, dan sekarang memang secara berdepan, secara face to face, dan ia dapat lebih menilai, di mana kami dapat lebih menilai di manakah isu-isu semasa yang kami perlu tahu dan perlu ikuti. Cadangan saya lebih kepada pendedahan yang diberikan tu bukan sahaja kepada isu-isu yang berkaitan ataupun yang negatif, tetapi kita mungkin juga boleh berikan pendedahan tentang apa yang wanita telah lakukan atau pekerjaan-pekerjaan wanita pada masa akan datang. Itu saja. Apa pendapat saudari tentang insiden yang ditanyakan oleh saudari yang bernama Bawani tadi ketika program dijalankan? Okey, sebenarnya mungkin pada pandangan saya ia tidak memanglah kita semua tahu cara itu adalah cara yang paling kurang sopan untuk meluahkan ataupun bertanyakan pendapat. Tetapi tentang ini saya cadangkan mungkin kata orang memberi ruang kepada dia untuk menyuarakan ataupun mempelajari dengan cara yang lebih baik untuk menyuarakan pendapat. Apa yang saudari dapat pada program ini? Maksudnya saya dapat belajar something important, isu-isu semasa yang sebelum ni sebenarnya kita just pendedahan dia melalui media-media saja. Macam kali ni kita lebih kepada face to face lah, directly lah, maksud dia lebih tahu directly lah. Terima kasih Jana.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Ramli, wakil daripada Majlis Perwakilan Universiti Utara Malaysia. Saya daripada jurusan Pengurusan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Saya daripada semester ketiga. Pendapat saya untuk program ini ialah saya mendapat sedikit ilmu pengetahuan dan dapat mengetahui sedikit isu-isu semasa. Yang pertamanya seperti wanita dan politik. Okay, pada pendapat saya, pada masa ini wanita bukan sahaja hanya duduk di rumah, hanya duduk di dapur, tapi malahan wanita sekarang juga berkerjaya dan juga boleh berpolitik. Dan pendapat saya untuk program ini juga adalah boleh membuka pengetahuan mahasiswa tentang isu-isu politik pada masa kini. And then untuk pendapat saya untuk insiden yang tadi yang dilakukan oleh saudara Bawani itu sebenarnya dia nak meluahkan dan nak meluahkan pendapat, tetapi pendapatnya itu diluahkan dengan yang kurang sopan. Jadi pada pendapat saya saudari Bawani perlu meluahkan pendapat itu dengan cara yang betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim bin Abdul Razak, pelajar tahun akhir Universiti Utara Malaysia dalam jurusan Matematik Perniagaan. Pada pendapat saya mengenai program forum pada hari ini, dalam perspektif mahasiswa telah memberikan kesedaran kepada saya mengenai hak-hak wanita dan bagaimana wanita perlu menyedari hak mereka selaku mahasiswi yang ada di universiti ini. Perlulah mengetahui apakah hak mereka dan bagaimana mereka perlu menegakkan hak mereka supaya mereka tidak ditindas ataupun diguna dan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan dan agenda politik yang saya kira pada hari ini politik di negara kita bersimpang siur dan tidak tahu mana baik dan mana buruk. Seterusnya dalam program ini juga telah memberikan kesedaran kepada saya dan mahasiswi sekalian bahawa sebenarnya mahasiswa dalam konteks politik perlulah bersama-sama dan perlu seiring supaya mahasiswa dapat mengetahui perkembangan dunia luar dan menjadi seorang mahasiswa yang bukan sahaja pandai dalam pelajaran namun begitu berkemahiran dan berpengetahuan luas mengenai bidang politik supaya kerana pada hari ini mahasiswa merupakan pelapis generasi negara dan akhirnya akan menjadi pemimpin pada masa depan. Dan di peringkat universiti inilah mahasiswa perlu seiring dengan perkembangan politik supaya kita dapat melahirkan mahasiswa yang berkualiti pada masa hadapan. Seterusnya bagi insiden yang berlaku, sebenarnya saudari Bawani ingin menyatakan pendapat mengenai demonstrasi PTPTN, Ambiga dan sebagainya. Saya kira saudari Bawani mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat, namun hak-hak ataupun suara yang ingin dikemukakan itu perlulah mengikut saluran-saluran yang betul supaya kita dapat menilai bahawa mahasiswa ini seorang yang berintelektual dan sebagai seorang yang berintelektual perlulah melalui ataupun menggunakan saluran-saluran yang telah disediakan oleh pihak kerajaan maupun NGO-NGO lain supaya dapat menggambarkan bahawa mahasiswa ini bukan sahaja mahasiswa yang cili ilmu tetapi tahu bagaimana berkomunikasi dan bertoleransi dengan perkara luar. Terima kasih. Itu saja pendapat saya.